Hello, my dear students. Assalamu alaikum. How are you? Fine. Okay. स्टूडेंट्स आज एक और टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। टॉपिक का नाम है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज। जब ग्लोबल वार्म होता है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस इंक्रीज होता है due to human activities, due to various greenhouse gases which are emitted to the atmosphere each and every year by human activities. इंसानी सरगर्मियों से हर साल ग्रीन हाउस गैसेज एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, फिर वो सनलाइट रेडिएशन को गुजरने देते हैं ज़मीन तक, लेकिन ट्रैप करते हैं, पकड़ते हैं, रोकते हैं और दोबारा एटमॉस्फेयर में जाने से रोकते हैं। इससे एवरेज टेम्परेचर बढ़ता है, उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसके असरात क्या हैं और आइंदा क्या होंगे, इस पर बात करते हैं। सो ग्लोबल वार्मिंग एडवर्सली अफेक्ट मुतासिर करना, एडवर्सली बुरी तरह। द क्लाइमेट, आबो हवा, सी लेवल सतही समंदर, ओजोन लेयर वो डिप्लेट करता है, उसका कंसंट्रेशन ओजोन मॉलिक्यूल्स का कम कर देता है। क्रॉप सीड, फसल का पैदावार वो कम करता है। हेल्थ, हमारी सेहत पे इसका असर है। और रेनफॉल, बारिशों की मकदार वो बढ़ जाती है। सब चीज़ों पर इसकी उल्टा असरात है, बुरे असरात है। सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो अभी भी हो रहा है और आइंदा भी होगा, summer will becomes longer and winter will becomes shorter। अब आप खुद सोचें, पहले हम जो छोटे हुआ करते थे, 6 महीने वो सर्दी होती थी, सर्दी का मौसम, और बाकी 6 महीने गर्मी का होता था। गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं थी, सर्दियाँ मई तक होती थी, बारिशें होती थी, हफ्तों हफ्तों बारिशें, सब कुछ। लेकिन अब अगर आप देखें तो अभी मार्च चल रहा है, ये है 10 मार्च 2026, लेकिन पंखे चल रहे हैं। ठीक है, तो कितनी गर्मी है। नवंबर तक पंखे चलते हैं, नवंबर तक, तो सिर्फ बीच में से दिसंबर, जनवरी और फरवरी, तो 3 महीने अब सिर्फ रह गए हैं विंटर के, बाकी समर ही समर है। तो ये क्या है, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऐसा हो रहा है। पहले ऐसा नहीं था, अब ये हो रहा है और आइंदा मजीद इसमें इजाफा होगा। दूसरा, ग्लेशियर्स विल मेल्ट। जो ग्लेशियर्स है, बिग मास ऑफ स्नोज। जब पहाड़ों पर बर्फबारी होती है तो बर्फ उस स्टीप पहाड़ों से नीचे गिरकर बड़े बड़े और पहाड़ बना देते हैं, बिग मासेस बना देते हैं, उनको ग्लेशियर्स कहते हैं। ये ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, पिघलेंगे, और जब पिघलने की वजह से पानी में इजाफा होगा समंदरों में, वो आके समंदर का लेवल ऊपर कर देंगे। ग्लेशियर तो वैसे भी मेल्ट होती है, लेकिन ग्लेशियर की मेल्टिंग पहले ज़माने में मई जून में शुरू होती थी, क्योंकि मई जून तक सर्दी थी, मई तक सर्दी थी। ठीक है, अब ये मार्च में वो पिघलना शुरू हो रहे हैं। तो जब ये पिघलना शुरू हो रहे तो कुछ तो नदियों के अपने पानी होते हैं, दरियाओं की, और ये भी शामिल होते हैं, तो उससे पानी का लेवल बढ़ जाता है, तो समंदर का लेवल ऊपर आ जाता है। जब समंदर का लेवल ऊपर होता है तो इट हैज बीन एस्टिमेटेड, ये एक अंदाजा लगाया गया है, दैट 1 मीटर राइज इन सी लेवल, अगर सी लेवल में 1 मीटर बुलंदी आ जाए, इंक्रीज हो जाए, सी लेवल ये है और 1 मीटर ये ऊपर हो जाए, it can make 200 million people homeless। 200 मिलियन, 200 मल्टीप्लाइड बाई 10 लाख, मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। 200 मल्टीप्लाइड बाई 10 लाख, इतनी पीपल बेघर हो जाएंगे। क्यों? लोग जजीरों में रहते हैं, चारों तरफ पानी है, जजीरे थोड़ी ऊपर होते हैं, चट्टान होते हैं, और जिंदगी की सारी ज़रूरियात वहाँ पर उनको मैसर होती है। समंदरी जहाज़ों, समंदरी किश्तियों के ज़रिए वहाँ पर खुराकी अशिया सब कुछ आते हैं, वहाँ पर स्कूल्स होते हैं, वहाँ पर मेडिसिन डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल, सब कुछ वहाँ होते हैं। लेकिन अगर सी लेवल राइज हो जाता है तो उनके डूबने का खतरा है, तो वो लोग निकल जाएंगे वहाँ से, कुछ डूब जाएंगे, अगर
کس کو موقع نہیں ملا اور جن کو موقع ملا وہ بھاگ جائیں گے. تو اتنے لوگ بے گھر ہو سکتے ہیں. یہ اندازہ کہاں سے لگایا گیا ہے؟ ان جزیروں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی تو ایک اسپیسیفک تعداد ہوتی ہے، تو وہ تعداد تو ریکارڈ پر ہے نا، تو یہ ایسا ہوگا. اس کے علاوہ آئی لینڈز ول سنک، جزیرے ڈوب جائیں گے. جب ڈوب جائیں گے تو وہاں سے آبادی ہٹا دی جائے گی اور لوگ بے گھر ہوں گے. اس کے علاوہ ایواپوریشن ول انکریزڈ، ایواپوریشن زیادہ ہوگی. مارچ کا مہینہ ہے، گرمی ہے، ٹھیک ہے، تو ٹیمپریچر جب زیادہ ہے تو ایواپوریشن آٹومیٹیکلی واٹر باڈی سے تو ہو رہی ہے، تو زیادہ ٹیمپریچر پر ایواپوریشن ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے. جب اوپر ایٹماسفیئر میں واٹر ویپر زیادہ ہوں گے تو کنڈنسیشن زیادہ ہوگی، رین فال زیادہ ہوگی. تو ایواپوریشن ول انکریزڈ اینڈ ہینس رین فال ول بی انکریزڈ، اور بارشیں زیادہ ہوں گی. جب بارشیں زیادہ ہوں گی تو پھر وہی بات، پانی سمندروں میں چلے جائیں گے، سی لیول رائز ہوگا، پھر لوگ بے گھر ہوں گے. اس کے علاوہ سٹورمز، گرمی کی وجہ سے طوفان اینڈ سائیکلونز ول اکرز، طوفان اور سائیکلون آ جائیں گے. سائیکلون بہت ہی خطرناک چیز ہے. جب ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے کسی اسپیسیفک ایریا کا، فار ایگزامپل یہاں کا ٹیمپریچر بڑھ گیا یہاں کا، تو یہاں پر جتنی بھی ہوا ہے وہ ہلکی ہو کر اوپر اٹھ جائے گی. تو یہاں سے ٹھنڈی ہوا ہائی کنسنٹریشن لو کی طرف آتی ہے، تو یہاں نکلنے کا راستہ تو نہیں ہے، یہاں سے بھی آ رہی ہے، یہاں سے ادھر آ رہی ہے ہائی پریشر سے لو کی طرف، اور یہاں بھی ہائی سی لو کی طرف آ رہی ہے. تو سارا ایئر یہاں پہ آ کر مرکوز ہو جاتا ہے، اس طرح گھومتا ہے اوپر اٹھتا ہے. جب اوپر اٹھتا ہے تو گرم کو بھی اپنے ساتھ اٹھا لیتا ہے. چھوٹے چھوٹے پلاسٹک تو آپ نے دیکھے ہوں گے جب طوفان آتا ہے جولائی میں، جون میں یا اگست میں، وہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو مختلف پیڑز ہوتے ہیں اس میں پلاسٹک تیلے ہوتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں، لیکن یہ اتنا سٹرانگ ہوگا کہ یہ گرم کو بھی اوپر اٹھا سکتے ہیں. تو سائیکلونز اور سٹورمز بڑھیں گے. اس کے علاوہ ہیومن ہیلتھ ول بی افیکٹڈ، انسانی صحت پر بھی برا اثر ہوگا، انسانی صحت متاثر ہوگا. کیوں؟ ڈیو ٹو انفیکشس ڈیزیز، زیادہ رین فال سے، زیادہ فلڈنگ سے، اور اس سے بیماریاں پھیلیں گی. چونکہ نمی میں مائکرو آرگینزم اچھی طرح پلتی پھولتی ہے، اس کے لیے ہیومڈ کنڈیشن وہ مناسب ہے، تو اس وجہ سے انسانی صحت متاثر ہوگا. کیونکہ اکثر جب سیلاب آتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیماریاں بہت زیادہ پھیلتی ہے. تو رین فال جب انکریز ہوگا، فلڈنگ ہوگا، سیلاب آئے گا، سیلاب کی وجہ سے بیماریاں پھیلیں گی، جس میں یلو فیور ہے، بخار کی ایک ٹائپ ہے، ڈینگی بیماری ہے، اور ملیریا ہے. یہ بیماریاں بڑھیں گی. اس کے علاوہ کراپس ییلڈ ول بی ڈیکریزڈ، فصل کا پیداوار کم ہوگا، کیونکہ گرمی زیادہ ہوگی تو ایواپوریشن مسلسل زیادہ ہوتا ہے، تو ڈی ہائیڈریٹ ہوں گے، اور اس کو ٹرانسپائریشن کہتے ہیں. the loss of water molecule from the aerial part of the plants، ٹرانسپائریشن زیادہ ہوگی، پودے مرجائیں گے، تو پیداوار میں کمی ہوگی. اس کے علاوہ آئس کیپس، برفانی چوٹیاں، گلیشیئرز جہاں پر بگ ماس آف سنو ہوتا ہے، ول میلٹ، یہ پگھل جائیں گے، ارلی پگھل جائیں گے، پانی کی مقدار بڑھے گی. فلڈنگ، طوفان، طغیانی سیلاب آئے گا. ایروجن، اس سے زمین کی کٹائی زیادہ ہوگی. ایروجن زمین کا کٹاؤ کو کہتے ہیں، زمین کٹ جائے گی، اور وہ چیزیں، وہ پتھر، وہ مٹی کے تودے وہ اپنے ساتھ بہا کے لے جائیں گے کہاں پر؟ سمندر تک. وہاں پر وہ ڈپازٹ ہوں گے، تو اگین سی لیول رائز ہوگا، اور وہی پرانا قصہ کہ 200 ملین پیپل ہوم لیس ہوں گے اور سی لیول رائز ہوگا. اس کے علاوہ ایوریج ٹیمپریچر آف دی ارتھ انکریزز، گلوبل وارمنگ تو ہے ہی یہ ڈیفینیشن بائی ڈیفینیشن. The increase in the average temperature of the earth crust due to various greenhouse gases present in the environment is called global warming. تو ایوریج ٹیمپریچر بڑھے گی، اور جب 1 ڈگری سی ایوریج ٹیمپریچر بڑھے گی تو یہ اندازہ لگایا گیا ہے، مطلب ایوریج ٹیمپریچر آف دی ارتھ 11 ڈگری سی ہے اور 12 تک بڑھ گیا، 12 ہے 13 ہو گیا، 15 ہے 16 ہو گیا. 1 ڈگری سی رائز ان ٹیمپریچر، plants will have to move 90 kilometers towards the poles. ایک ہوتا ہے ایکویٹر اور ایک دو ہوتے پول، نارتھ پول ہے اور یہ ساؤتھ پول ہے. تو 90 کلومیٹر کا ایریا یہ بنجر ہو جائے گا، یہ خالی ہو جائے گا ڈیو ٹو ہائی ٹیمپریچر کی وجہ سے.
یہ جو نارتھ پول ہے، ساؤتھ پول ہے، ٹھنڈے علاقے ہیں، وہاں پر پہاڑ ہے، وہاں پر جنگلات ہے، تو گرمی کی وجہ سے 90 کلومیٹر ایریا یہاں اور 90 اس پول کی طرف یہ بنجر ہوگا اور اس سے پلانٹ ختم ہو جائیں گے. یہ کا اندازہ لگایا گیا ہے کہ 1 ڈگری سی رائز ان ایوریج ٹیمپریچر آف دی ارتھ، plants would have to move 90 kilometers towards the pole, south pole and north pole, and 90 kilometer area will becomes barren banjar. کاشت کے قابل نہیں ہوگا. So students, these were the alarming consequences, برے اثرات, adverse effects of global warming. So we should prevent global warming and we should prevent illegal activities which increases the pollutants in the atmosphere. Thanks a lot for watching the video.